Say. Cakap. Hey guys, my name is Daif. Now kita nak unboxing. Ini Emily punya. Ini Daif punya. Okay. Siapa Minecraft? Open. I'm tulis Lego. Tulis Lego lah. Jadi tak tahu. Tulis Lego lah. Tulis Lego. Okay, unboxing. Tada. Ini Emily Daif punya. What is that? What is that? Okay, say hi. Okay. Say hi. Thank you, Pak Nga. Thank you, Mak Nga. Bukan. Aku tulis Lego lah. Tulis Okay. Lego. Ini Tulis Lego. Salah lah jadi. Open. Punya toys. 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 Open. Toys. Mana toys? Toys mana? What is that? Tada. What is that? Aeroplane. Yeay, Pak Nga bagi aeroplane. Tada, tunjuk Emily. Aeroplane. Tunjuk Emily, Pak Nga. Aeroplane. Aeroplane, yes. Ini Emily punya. Say hi. Daif punya. Tunjuk dekat sikit. Okay, ini Emily punya. Next, Emily pula. Open, yes. Okay, Emily pula. Okay, open. Okay. Poni dah. Lego poni dah. Bukan. Apa? Tengoklah, wait and see. Bukan. Tengok dulu, mana tahu. Kena open baru tahu. Okay, Emily. Lego poni. Ready? Lego poni lah. Lego poni ke? Okay, open slowly, Emily. Okay, tada. What is this? Lego poni. Tak tahu, kena Lego buka poni. baru tahu. Okay, Apa ni? Apa ni? okay. Apa ni? Okay, open Emily. Tak ni. Satu. Apa ni? Perfume. Salah lah. Bukan. Ini Emily punya. Ni nampak? Emily punya. Salah lah. Yeay. Yalah. Emily pun ada. Salah. Ha, ni Emily punya. Mak Nga bagi macam Daddy punya. Salah lah. Betul. Ha, nampak? Salah. Wow. Adalah. Salah. Sama kan? Emily. Tada. What is this? Iza macam Daddy punya. Teng. Okay. Salah lah. Bukan. Lego poni. Okay. Emily. Open, yes? Wah, it's a Dyson. Kids. Daddy rasa macam Daddy punya. Bagi kat daddy je lah. Emily kat mana? Ni. Okay. Ni. Emily. Ni Mali. Tu apa? Ni Emily. Berat. 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 Iya. Ni What is that? berat. Berat. Ni Ha. Apa ni? Macam Emily. Boleh vacuum lah. ada rainbow. Ada rainbow, yes. Yo. Okay. Okay. Pegang. Kena charge. Okay. Panjang sangat lah.